Marathan landing station.
Tamu sobat yang terhormat, kita baru saja mendarat di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta, di Tangerang, Banten. Silahkan tetap duduk dan mengenakan sabuk pengaman Anda sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna dan lampu tanda gerakan sabuk pengaman dipadamkan. Apabila membuka tempat bagasi tadi, mohon untuk berhati-hati agar tidak ada barang yang terjatuh. Dan sebelum meninggalkan pesawat, pastikan kembali seluruh barang bawaan Anda tidak ada yang tertinggal. Kami ucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas penerbangan Anda bersama Super Agent. Dear super guests, we have just landed at Soekarno-Hatta, the International Airport of Jakarta in Tangerang, Banten. Please remain seated and fasten your seatbelt until the aircraft has come to a complete stop and the fasten seatbelt sign has been switched off. Please pay attention when opening the luggage bins as some items may fall out. And before disembarking, please check your personal belongings so there is nothing left behind. We would like to say goodbye to our passengers and thank you for flying with Super Agent. Tamu super yang terhormat, kepada tamu transit, kami persilahkan Anda untuk turun ke gedung terminal dengan membawa serta seluruh barang kabin Anda dan melapor ulang di kantor Super Agent bagian Pasasi untuk proses penerbangan selanjutnya. Terima kasih. Dear super guests, for transit passengers, you are kindly proceed to the terminal building and take along with you cabin luggage and report to Super Agent ground staff at the transit counter for further process of your next flight. Thank you.